ɛyɛ ɔdɔ na Awurade de adɔ ɔpɛ sɛ woba de nsa kyerɛ ne nti na ɛnɛ wama ade pa akyi nnuonyam nyinaa ka ne din hallelujah. Truth to Heaven Ministry asafo no na wɔte yɛn nka no asafo no mu ma wɔte yɛn Women of Truth sɛ deɛ fiada biara Awurade nam ne ma so de ne nsɛmpa berɛ atiefoɔ no ɛno nso Awurade ma wɔ ha sɛ ɔde nsɛmpa berɛ ma atiefoɔ te sɛ deɛ bere bi a wogye berɛ na wotie yɛn ɛno nso gye berɛ ka hyɛ wo nua na ɔmmɛka ho na wontie Awurade asɛm na asɛm no bɛkɔ awie no wobɛyɛ nhyira hallelujah. Brian Chairman, Rema Dickness Deborah Abompaye. I don't know Abompaye. Jenny Yanko, wow, boy, you know, no, he free of the uncle to shame the seas, I bring our bed or some as a short coating. What be a woman and swap to you, no, it's up as a day and quite yet when you are many years. Your Bompaye say. And as I said, one man is happening away. My crown to cry every one you see now. Jail a musha a crab yellow betty was in me a shawsa. If I want to say, maybe I don't show us one rassy. Maybe I ask as a power sometimes to bet me a swallow. It's not possible on page to you have shown as a possible to me to see you have to me get a story. We just see the coin. It's sort of open your way with you. Your person, I'm here so can I ride in I'm here so can a man can pass them. The Pacific free, we move from home, conshine, my dear, my castle, answering to me. His uncle would be so dear, Amen. Amen. There are Biasi, Radisha Dickness. Treat your ministry as a friend out here and Kano, as a friend of Mawati and the Women of Truth. There are the students, a brigade Radimunchia, am I a tearful in a sense of the Radimunchia? Am I a soft moon penny for an apostle? Apostle Moses Abitipene, the prophet Richard Entry. And I saw from the come on winner, Radisha treat us suffering. I saw many so the Rade Inchia among hallelujah. The Papa Mogi, Shram with Bray, Sunset. When a mamma is happening away, say a man, so yet Tramacunya so. Not the Radi Abdom Yen or so the amount of food. Radisha, Papa Mumpa, it will use Christy. Within this of Mamma Dynamic, there were minions of Mamma Gloria and Chihuahua, of Mamma Juliet from Pong, Dickness Mrs. Deborah Amoa, Dickness Mrs. Vivian Edu, their elder Emmanuel Wache, and your young brother Kojo, Onoso, hallelujah. I rather be fan of Maso, I'm Yaisha, ye dick every year so ho, and Israel Munina were ready used to do, hallelujah. Amen. Adafonum were ready Yesu Christo dim. Yesia Eradia Sam, and I say Yesia, whom I friend Jezebel was Odi and Yankopon Safu Enya, the one dear Radia Diatia Comaso, a best, a couple sumini, and only any other four I didn't dream. Nanam said, for young whom I debut to be born, and me a Safuna Odi Juma who do be brains, who can want summer, who be any 1 7 dorsal. Na odi juma bonnet pa when a mere sermon. Odi and Nemenya. Nipa be sisi or sumer radie. So na home you now boy run ages of a home now boy runner. I didn't juma. And it's yesterday now. Dia will be a Chibe Fidian said ye can kayano. Not Tiebi. Nafatu to a brabo. As some young financial na yen shim. Ye shimuna, bet me about say. Yakaka kwana ne suni bia no ho abetena wa brabum na wagina Yesu dim asini kwan na watwe ho afiri no wa rade mum kane na adi wanim na watumi aye nkunimdifo Kristo sum hallelujah amen. And it's na ye share the works of Jezebel in God's church, the works of Jezebel in God's church. Jezebel nyuma hodo bia oye no wo onyankopon asafo mu na onam esu ahodo bebre so ana wodi sa adwuman e wonyame asafo ni suban na nya baako egu ahodo bebre nti na ye befa suban no maako na ya kire mu sade sa suban kro na ye bebo so no kwan a ofa so a oda ne ho ade na so odi dwuma e wonyame asafo mu edi sority Kristo asafo no erade beboa ye mpa hallelujah na bra ye ncha ho no ye behwe erade asem ewo 2 Corinthians 2:11 Corinthians 4 my person Timi no tiche mu du baako no
Pachinti radiasem. Na Satan ni eni if you say ye ni menage. Just sense to be. Going to form of methods in Tiba, Timmy, no ye mudu bako. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Na Satan ni mim if you say ye ni menage. Hallelujah. Amen. Na Satan ni mim if you say ye ni menage. Na Satan ni mim if you say ye ni menage. Se yaka se emim die kra so obi adi obi amim ese nipa no wasisi wakwan bi so agi ajapade anka ye wo awodia ade na ye right ye wodia erade boy sanka no ni wajapade but na nipa bi afa nimdie ne na de kwan bi so brother tuo bi a wunni bi unnim saa nimdie no saa nyansa no unnim entina wafa saa nyansa na onu nim ne so na de kwan na onu nim ne so nimdie na wonim ne so na wode agi wajapade kase afiri wonsem eno na twasem na ka che yen se na Satan ni yamim efise ye nim na adwene nti se wonya hunu na adwene hu se de Jezebel si faso ye na adwuma kwa Satan faso ye na adwuma eno ana wo beda ho so na hu se wode ni suban ne bibo aka se aha ade ye eba idie se na Satan pese o kire na watwe ho afiri ho ana se wodi onyankopon asem esine kwan na wani wamim Eradi hu ye mobo. Hallelujah. Ye Eradi asem wo 2 Peter 5:8 and 9. 2 Peter 5:8 and 9. Petro ngoma etosumi ni tinum. Ichemu nwotwe ene enkron. Bacho yenhwe 1 Peter. Petro ngoma edikan tinum. Yimu enwotwe ene enkron. Ene enkron. 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9. Etifiasem munsi osohwefo ne kwan. Mwani na ho monyen efise mutamfo bonsam no nam sejata obubom hwehwe de obenya no amen. Ono na munfagidie ho munfagidie nyina ho pintin ensi ne kwan. Efise munim sama ne hunu ano de ato munua no a wo wiase so se wo hunu. Hallelujah. Amen. Osimu wani na ho munwen efise mutamfo bonsam ne nam sejata obubom hwehwe de obenya no amen no ono na munfagidie nyina ho pintin ensi ne kwan. Efise munim sama ne hunu ara no de ato munua no mu a wo wiase so se onhunu. Arade hu ye mobo. Amen. Ono de amane hunu nku a ana de ato amani pa se nipa nhunu. Nti se wa nhunu na adwene wa nhunu se de na kwan sitia ni dwumadi obedi wa abrabom nyina ne se obemo wa hunu amane se ni suni bi ba o mu na wogitum na wo de ye adwuma nko ade a na wie ye no ya amane hunu na behu Erade hu ye mobo. Amen. Ye ne etiefuo nyina de ye behunu Satan adwene ye behu se de na kwan sitie na wa ni yamim. Hallelujah. Amen. Ehwe Erade asem na msie kan Jezebel ho asem die nhwe edisem timi ye mitiche mundu nwatwe kwesi aduonu miensa. Revelation 2:18 to 23. Pacho ye kenkan Yohane edisem timi ye no mitiche mundu nwatwe ekosi aduonu miensa no. Revelation chapter 2 verse 18 to 23. Etifiansem theatre anwoma. Ne theatre asafomu bofo no. Chokoma ne say na nyankopon ba ne niti se ojaframa na ne nan ti se ya wafefe no se menimunyuma ne wodo ne wugidie ne wosom ne wobo aseto no ne se unyuma edi akire san di edi kanen nanso me won ho asem se wa ma oba Isabella ofrene ho se odifo no kwan se on church no na da me nko a na wo ma adwaman na woni nam a wakuma ma abosom na mama no bresa on fansa cha na dwen free na dwama mum na wansa kira hwe me de ne beto mpaso na me de wona a wone ne se awade no agu ahonhia akasi yese wasacha won adwen wo won humem na me de owo bekum ne ma na safoni nyina hu se me ne de ohwehwe asabo ne akomem na memma no mu biara sade ne nyuma siti. Erade hu ye mobo. Adafonom oba Jezebel obetena ase de ye nyina ye sua ho ade no ne honhoma na ode ye adwuma ho asem na Erade nam na ko aso kano Revelations ha no na okan se de asem ne siti na ono de
ne nkyerɛkyerɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛma asafo no ahwe ase na wafom Awurade mmra na wohwɛ aseɛ na ɔse ɔde owuo bɛkum ne ma Awurade de saa atemuo yi na ato hɔ ama saa ɔbaa na na sɛ saa honhom no enti bi nua bia na sɛ onipa bia so ɔbɛma ho kwan ama saa honhom na bɛtena wo mu no saa atemuo kro na ɛda hɔ de ma wo nti yɛ ya na ya hwɛ yie anu nti na ɛsɛ yɛ ma yɛ ni da hɔ na Satan yɛ ni yɛ mim anya saa ɔde minu mienu aba akɔto amane hunu Awurade ma ne mpare yɛn amen Awurade Yesu Kristo din hallelujah amen yɛ kɔ esu ahodo no so kwan ɔfa so di influence nipa ɛwɔ asafo nim anase odi di bɔne di ni dwuma wɔ asafo nim no Awurade bɛboa yɛn ama ɔfa for so akyerɛkyerɛ mu hallelujah yɛdi nka akɔ sɔfo Mame Juliet ho sɔfo Mame Juliet yes ma'am wa de siamu no yahu sɛ Jezebel su no baako ene sɛ da bia opre sɛ obegya tumi nti tumi hu kom ene su kom de no nti da bia opre eye na koma so ade pa na ni abere hu kru opre sɛ obenya tumi na saa power hungry kwan bɛn so na Jezebel fa so a odi di na me asafo ni. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And open so yada Awurade Yesu Kristo ase wo enen so yawaye ni pempen so a odi abedru. Yenim se enen so obedi ne dwuma okwan so nkoso kra. Na se ne ye ka Jezebel ho asem. Adofo no yesɛ sɛ yedi kan ka wo yade tenim sɛ she operates freely on sincere believers. Nti wona wani abre na wose wo ye agidifo no otumi ye adwuma wo mu a omre anti ye mu bia ne ho wapa ho se sa ho betimi afa ne mu aye adwuma gisa ye ma ye nida ho se na ye kenkan of 1 Peter 5:8-9 no na fe so abibia ye ma Awurade ho mboa yen sa wo hwe power hungry na se abibia otumi se ne kodo yanka se opetumi o ye se wo ye hunger oye hunger for power nti sa kom ne na said ye ekom so di obi a oye eto de bi kwampa ekom de umpa de nka onka sa opekra no de ekom de unya kra ye ma because nti ye de desperation bi ne ya se woni abre wa ye krakrakra bi to so nti fasa adwene na ye fasa adwene anto se oba Isabel petumi ye nhwe de obeye kwan bi obefa so bia obenya tumi no obefa so nti wo Awurade asafo mu no de metimi aka kakra ne se oba anase oti obi mu wo Awurade asafo ha so ye oba o so ye bema o oba modea ben de odi tumi wo asafo ni mu no se bia asafo ndo ye leader o de te se ope omom wo soro no nti ono kwa de ye kanka ope do ye leader no sanse o wa adwene se esanse ono na pese nka odi ade no nti ope kwan be leader no anya kwan akowura ni mu anase wanya kwan afa na de kwan so ana afei wa possess sa nipa no nti afei no de nipa no be ye bia ye de ono na manipulate nipa no nti just be honhom na efa sa leader ni mu na wa ye de ewoso wo ye no na ye se eho no ne power na ope no se wanya aha nti obebe e bia leader no sene adeche no beto ache okwampa anasa adwenkyere papa bi asa owa adwenkyere pastor ana apostle ana asomasi bisusu senka we nke eni se nke beboa o se onam sa kwan so ba uni pan wani beje sanse adwenkyere na leader ne wo ho na honhom na tena obi fufuro na no nso aben leader na first one ne ye de honhom na betena leader ne mu na we ye de honhom ne ti obi fufuro mu na nipa ne nso aben leader na wana de cha watching enti se honhom no ebetena nipa ni mu na obey leader na o se bia osofo ana asomasi misusu senka wenke ye ni se ya nke beboa na me to we kra de ache asore no o se ekobasa ye nipa wani beji nipa no se anya nipa Awurade adwuma ho hia no bisu kra sa abrede na mu hia sa asafo ni hia se ye benya sa so no twen o time me the ba the right time a obetimi anya o eye bra wo hia de ase ne ode ba yo ne Awurade nhira o no kɔ ne bed ba bra na asafo ni hia pa de so mesi wa boa yen wo ha kakra na wasaba na akyede bi na ode aba edidi ma na safe oben wa mpepi kra na asafo mu no se wanfa Awurade honhom anya ade a nkofo sa ye sa
for mu ba mpani niemu dickness dem na ko to branch baby ana nti onya se onyanya sa kwanya na ese de ohwehwe no wanya odidi ma na afi obo asa wo leader no wa boyra obowra wa onam wo mu o enti una oba be hye emra no nti emra no de ono pese nka wo ye no sofo no se eye oyire so a obehye ni mu a de nka opese wo ye no eno na obeka mo wa na afi o manipulative ana say ne wa mu kwa na oba be wura na ode fa so ye adwuma nti ope mo top positions no high positions mo na mo ka bi ewom mo na mo ko hia mre ewom say executive councilor mo na mo ko hia na mo ka bi ewom national executives mo na mo ko hia na mo ka bi ewom mo timi hia mra ma asafo no nti mu no na o target na obo say onya bora mu dia na ne ni tumi na opese odi no wa dia fa mu ti ebe ya o say wa na odi e una erade ayi useli da ba ore fi say sa honhom no nam sa kwanya na ikan nyina so aba ti say wanyaw ti ono na ehye mra fa mu nti ono na edi tumi no nti are ho pa say de ye ka be di adanse say ne na ye konsafo bebrema Jezebel di ade pa ono na ye apostle wo mia baby ono na ye pastor wo mia baby ono na ye prophet wo mia baby isan say obogba ro wo nyina nti di ono pe no ene na mpanimfo no eye erade moye pa no ohu ye mobo pa titire adofo se wo so ebia wo de obeka se ene eye mpanimfo na ope oma fine we a member obetimi abo awura wa na afi ode wumom kwa ya de na tia leader no enti obia emfa ne hu ni wom obia ewo mu se ope leaders no but also obetimi de wa ye akode anasa obetimi ababo awura na ode wumom akwakotia mpanimfo na onam wo wadwe nkyere bone ne so na ode ama mpanimfo na sa kwan no so de onu mom na edi ade anasa odi tumi ni wo asafumenti power hungry no ediane no wanya edi awie wa men erade moaye na Michelle pa because of Mama Gloria of Mama ye fefi power hungry ma so Mama Juliet e kana no ka say nipa no honhom ni bowura na nipa no eye adwuma nipa ne besusu say eye ono na erade ama no honhom na agya na ode ye enti bede na obi wa nchen a wo hu say ade a leader yi ye die enye erade ene enam erade kwan so akwan be na obefa so because ebi o ye nkomsheni a obasha ne nkom oye software obe preach evangelist a obekwa akoka nyame asem go kan Revelation 2:18 ne bana wasimi ni unyuma se unyuma edi echire no echen kanadie no eso na oba ne na ye adwuma nti ebede na ye hu se nipa so masidie sisi a enye erade na yisu ni piem ebede na obi ehu etimi hu ni sanzo ma ne yi hallelujah erade adum nti so of mama etimi hu ni sa ma ne yi pa eno nti na Bible say ye ma asem ni nurse wo ye mu bebre ni se nyame asem a me de ye ahwehwe no nyame asem a me de etutum anamo anase ye de hwe ye nuanom ye ho ye mfum som ni sa asem ni wo me mu na nyame honhom ewo me mu a metimi hu se sofo yi wa mane anase ekwan ya se ofa so ye na ade no enjine wade kwan so if say Bible say mama mani na ho no mo enti ye ni na eda ho no ye de wade asem na e ba be ye ni a ye de ba be tenetene ye ho enti ansa na me hu se menua bi chia anase menua bi mane no this me ankasa me ben trosem no na me ben erade abribia me manya me onkonkru jam abribia no e ba sa onkonkru be direct o nipa na chia obetro be ma wa twi nipa na de na sikwan mu because this asema erade names of my menstrual can ekoso bebre obi ko no ma so my otimi kwampo esi dan de chasafo no no atonkonwa yi bibia gumu o de amasafo no di wa ba benya sofo ni tutumi e ma sofo no ntimi enka de twa so oka itwa no beto aso the penny bi ka che mo say every gift is a bribe. So gift be obi be ma obi our bribe because wa kan o kasabo ahye oyi enti se wa anya obi a ukura nyame adwene pa sa nipa no fuma wontimi nkan da because wa bribe okay a bible now kan so obi a o chaade bebre no like a sizi ma wontimi nkan na asem mo na wojin no ma hu boni wono okura wontimi nkan
ontimi mbro bi nti sofo maame saa de etwa se asofo mpanimfo ye twa mpanimfo ana ye twe asofo won ahia no Ewurade mo ani nya Ewurade ani yensu Ewurade asem na ye mban twere konkon na abribia ye nya din won paibom se be ya ye nua na enfoma na obonefo no Jezebel hunhum bi bo awram a ye betimi ayi nipa ne susrentem no etimi anante kwan so na anya saa de a so Jezebel hunhum di dwumadi kase pa wa asafomu a Ewurade na amoaye na obohu anse akwakoto na fidie mu nti Ewurade hu asafo mebre mobo no no ankasa ontnet ne akwa maye wo Yesu Kristo dim amen Ewurade shapa declare Deborah ko Deborah ho yehwe Jezebel suni ba ko faso de sority na me asori pa self worship so obi som ono ankasa ne ho e wasafo ni mu pa Ewurade mo ayen so the of my American e wasafo ni self worship or some ne ho Jezebel ni suba akono no na ono ne de no honam fem no be me nipa nyina hu so wa hobrase de odi wie nipa no obekoto obeba down de opese wo ye bia no be try say obeye sa crofo no normally hu na as a submission wo de enyianu bi e wa asem bi mu aye ho ba say de obeka ne bokọ so ne kasa ene ni die mu o mesre mo me pamoche o mamu mfa mabufuo oh e mama nwene nkobone minya intuition say sa crofo ne tie you see where say what me say ahobrase mu le obre ne ho ase wo honam mu na nso se Ewurade domo na wonya honhom abo se biribia na otai kasafa ne ho sangrofo no o kasa bia otai kasafa ne ho egidie ono ewo ni mu pie for instance oyoni se oyosofo anasa se fa bema anasa oba omu bia na onya kwanya se nipa no high position anasa empo nya high position nipa na mso omo ya power hungry ni to try so be nyanza na wa portray sai suban we yedi because nam say owo to me nti no hu ne ho say ensa se osum obi abato bi ye de esom no nti tem bi oji ne ho aye o kamfa ne ho nso benifo se nkan chen kamfa ne ho nti bon se tem bia so ne mfefo ahia ba bi owo bia no tai kan ne ho nsem me de me bompa yo me pempai bo me mitimi bompa 5 hours in a night me bo 3 hours me kura ne dan Ewurade kan bibi se kire me o kan say ensem obeka no o praise ono ane ho ne ma na busua na wani agi ni nipa wo ye good o ena da no yo ba obetimi aka ne kun ho nsem that is said na warrior no e so perfect eno na abo ho seso yo ba no ne mfefo hia me ku obo makonhoma se o na wo ba o se hwe sika we ode ma o sika oni baba ahoso no na we wie na fi wukun na Ewurade adom odo na ono ti wasomdie mu no nam se wakoka no ho asama Jezebel na Jezebel akwokwa no ho akire wonti no waja wukun ne so nso me kan wonya sampo de Jezebel ho homa fa no odwa nanum oye ni pota edwa nanum onye no mfafo hia tambia no kan sama kase fa na ho de be me ni eyi ni kire ne me be yi na kire be da na di nko an oye instead se obeka Kristo ho asem obebre ne ho ase no wa ma Kristo adadi no ba bi obedu bia no je anyonyam nti sai ade bi mpo na obeya se me fa nse se Ewurade nam ne so ye didi ana se bibi no obeya na nipa kan nyame anka wontimi nyo me kura na me ni ho no mo anka wontimi nge enyame na mkobo ana me kan so ade uko fufu no wa wi a wo fra enso ka se me na mkobo ni nyina nti abasafo ni mu a se nipa we no beka se nimdie we kro mu di seeda ne se nyame na me ko ho no mko ka se nimdie anka dan no ma expandim enkomo ye ne ketuwe bi nkasa ambe ya ya ketuwe bi se de anka adults nke nya ba bi ntena me kra adwene we na mde ma o mu so mo nkoto do we nke enye yi me na da bia won no de we initiate bibi tem bi odwa na num sa de bia ya papa bia etwe nipa ho ahia bia no ono na dan na di ma na ye den na so de sa adwentre ne ba enti Ewurade mo ayen enkanka ne akandifo no se nipa be sa no te sa Ewurade mo eno me honhom ani we di be hu ba omo ba wunhu sa de bi kan no obre ne ho ase suggestion no de ba ahobrasiem ana de suggestion ne beba obuom kasa ni mboko mu onka ne gidigidi na obo aba bifu no enso me ke bia na sa suggestion no de ma na kwa wie ye to ne de o ha beba
and so no we are no asan praising the hustle no na de sa adwen ne ban so how no ban no yi ne ho asinchen Jerade mo ayen na sa self worship honhom no se me nua ye ka sai se wo hu se bi wo mu bi wo mi mu a me ma me ho kwan wo ta dwo wanu bebra hu ne se Jezebel me kan ho Israel no kre se me ye Kristo ni na me oni pa me ta dwo manum me ne me na fofo hia me kan ya makese nsam ne kre bi wo anya no kre bia yente odi da bia ye kasa me twi ni pa adwen gina me so we kan sam na me nkwa me die ma no na me be kasa me pesa me kan sam e be mo obi adwen gina me so na yi me apie na se nipa na etwa ho ahia ne de wo nya obi a enti se me tai dwama no a me hu ne se Jezebel ho hu wiewia no ho aba me mu na wa betina me mu mpo dada me serade na omoa me na enudwa ho hu mfiri me so amen amen Erade Israel pa because Vivian boy na me kabia to self worship ne so sankrofo no obi a honhom ne sa honhom ne wani mu no ono onye abone dawo fini mofrasia do ne pending face no waye holy ono die se nkwala su sa omudi ma me ne papa agro omo ye den omo ye wiankwa mu nam onye bidja wanye bidda ono die wo ye holy sa so be hada na papa ya bosunsum ni na na ma me som bosom eminim kwan afa so a ono die okohu Yesu wetama na oye baby no nti Erade mo aye na ye nyina ni mra ya husinti wo obi kasa na ono die da bi o praise ne ho da bi a ono die wotini che ni pe wo wiase nyina wo ho ba bi a o kan nsem na fi Erade mo aye nyina na Erade nya ya dom na sa honhom na wiewia no ho ametina ye mu Thickness Vivian Jezebel ni su a wodi di asafoni nya ba ko ye ahoya jealousy papa akwan ba so na faso di sa ahoya su ni di na me asori na Erade Israel Erade Yesu Kristo se Erade na madon so da na wo church ne no boy ama Jezebel sun kitinkiti ya odi area ye bremu a eye aduma onyankopon asafu Erade be adom na wetimi aboye na se ye kan se ya so wa wotwe wa brabom na se saade yo no koso a se Erade na Erade hu mobo na Erade enkoso anya wadom na ntimi mfi mu nko ahoye a no kwasem ni saade yo no so koso Erade fie a eye adwuma pa ade ba ko a ema ahoye a eba se Erade di obi di dwuma kese ewo nyankopon asafu mu se Erade nam sa ni pare so obi a nipe obom paye pa de bia wodi ma asafo no me kai se abro bi a esitan bia asafo na wo mu no se Erade enam sofo no so be preach a abro ni si wo bom paye ama sofo ne mpie na no but wo bo ni tiri ko ye na enipa nyina ego ne sa abro ni ye beifo na abro radio e beifo ten bia sofo be preach bia na maami eyese ewa asori dem just the omoya abro na ho da ko na Erade bie sofo na ni ma ni hu se sanya abro wi anka wunu baabi a udri da bia ne sa wo sense Erade mfa sofo ni nkunku just onfa ni nwie na onfa ni nyina yi ada bia sofo ni be na popiti na asase a obompai na obi nso so to no ye ho jealous just ede sa ni bre Erade afa obi so na o to dwom a nipa yi Erade afa na so pa to dwom ama ne de ka ko ho yi ba Emma nipa no chese Erade eyisu no pa bianka enwum na ekoso no Erade de nsa kawe Erade de chese asa nipa we eyare na ne yonko na ono so eto na bia oye nwotofo bia mfa se enwotofo nyina ehye na omo ye yes music competition bi ekoso chese obi nso to ha chese se de esi bodgin nipa chese de nyankopon nam no so ereye no obi nso so to ha chese ne hu na bufu we de ade na o ye de ade we nyum ben ya kwa na oto ne nyum sen kwa chese oto nyina akwantu ni ye yes we kura wadane no chese se de so afi no ono wanya opportunity no ba begina afi no abesha ase no wo hye nkom a chese na de se nyum tofo na dane nkom hyefo edifo bebra chese so ba begina so wo to dwum ena Erade mehu sese na ekoso ma ho kwan sei Erade be fa nwum so aye sei enso Erade nka hwe enkyerɛw
ɛnam sɛ awurade afa ne yɔnko so na wɔde adi dwuma no ɔma ne ho kwan ɛma nyame honhom ɛfa ne mu wɔ nnwomtoɔ no mu so ɛde ɛsa obi yareɛ no ɔno deɛ kyɛ sɛ ɛyɛ n'abufu na mmom ɔno ba bɛ wɔprɛti ne ho ayɛ sɛ kyɛ sɛ ɔno ne nimyɛ sene ne nnua no a aka no saa deɛ ɔno deɛ nniberɛ bebree wura ntofo mu a fa ahosiesie mu nso so wɔn sɛ nipa weyɛ ayɛ yi baabi a mekɔkɔtɔ maa deɛ yi me nam kyerɛ no maa ne kɔkɔtɔ yi akyɛ sɛ na ɔka nsɛm bɔne ɔka nneɛma a ɛne sɛ ɛnsɛ sɛ ɔka ɛfa ne nnua no ho no obɛdi deɛ ɔbɛkeka ne nnua no ho nsɛm a sɛ ne nnua no bɛnya ɔtan kyɛ sɛ nipa bɛtan no na ɔno mmom ne yɛadɔ no saa deɛ no kɔ so wɔ nnwomtofoɔ abrabɔ mu paa kyɛ sɛ ɛkɔ so bebree nti yɛsɛ yɛ nnuanom nnwomtofoɔ a awurade ɛnam adom so pagya mu adi mɔduru saa mpɛmpɛnsuo wei no saa Jezebel esu yi wuram fo anibrɛ sɛ w'ani bere wo nua a awurade wama ne ho kwan ma awurade ɛde ne yɛ adwuma no wɔn so ma ho kwan awurade de ɔbɛyɛ yɛ anibrɛ firi w'abrabɔ mu sɛ yɛ awurade betumi de wa yɛ bibi a ɛyɛ sɛ ɔde yɛ Jezebel nam saa anibrɛ no so awia nnwontofoɔ paa afei kwan biara so no owia nipa bebree sɛ asafo no youth foɔ nso so a owia wɔn ɛfa anibrɛ sɛ wɔn ho sɛ ne nua asemesi wɔ ba asafo yi mu sɛ sia na ɔba bɛnya bra asemesi aware sɛ sia wɔ ba asafo yi mu bra asemesi yɛne na ne wɔ yɛne na ne wɔ tawa yɛne na ɛkɔ evangelism o a yɛ wɔ hɔ no ama me asemesi wɔ ba nansan yɛ ya bra asemesi mfia sɛ nka ɔware saa na tie ɛnya ne mfe ɛne ne dia wo mu na oba ya na awurade anamadom so e dia ama no enti sa won so ma nkwa na sasa ni bre yi firi wabra ma awurade be ya wadom ama won so awurade de wo dia ama wo enti sa do no so e koso wo youth phone mu pa te se e koso bebre awurade hu youth phone no so e mobo pa na ba asofo mu so a se awurade enam na dom so peja obi no na me kai se asafo bi me mpese me bodin se awurade nam sofo no so na awurade nam sofo no so tete ya kan se enipa bebre wa asafo no mu na da ko kokofo taxi na taxi driver no kan awurade asam ekire no na awurade nam na dom so de ne saka taxi driver no so bebe member ha awurade nam sofo no so taxi driver no be ye sofo taxi driver no ne be sa authority a sofo no e ma sofo no e yare so ne enketo na wo na be ka bom e be sorry tia sofo no te se afi sofo no de be na afi wo hu se awurade de ni yese awurade de ni yese no o so fa kwan bia so se awurade de o mbe duru santie ne o mbe hwe se sofo no de firi no mo ma be take over wasafo no so on se de city e koso awurade asofo mu so asaduo no koso pa enibre awurade de ni yese asemesi wode asemesi yese midi on family yese na ni bre no yon kosofo eba ema no so mu a makuo mu me kai se na wo ma bi so te me ku mas fi he wasafo na wo ma no ye ba be fa no kendini se ye kana se makuo leader na wo ma no yasetan bia ne de obi ba be siso anipa ne mu obi ne sem yesa wa ani bre ya amfa na anya yi nte ne wo de won susu ni bre ne ahoya ani bre ne ahoya na ada ne bayi enti aye sa de no a enti woman no so de dru so ama na chese ya se date a ye de ne ba be siso woman no sori anopa wo de ne nana no makọ akọkọ gina bas ho de na kotuku na okọ devotion ona na eludi oka topic ba akọkọ butu property ani se ya no woman no ye oka topic ba ko pen chese wa nke bi mo de mu se mpa ye na no mo bo mpa ye na six aboko bo 6:30 so no on so you feel after mo ko pre na no ano on so feel hwe ni pre ekoso na me asafo mo Jezebel dwumedi a odi e wo nyankopon asafo no nyam Kristo asafo no so na obi oba be di tumi bia no oku no hey obi oba be di tumi bia no oku no asa ni bre ne sa ho ya no ekoso a te se edi dwuma pa adofo no yesre ho sa bre mu te se asofo mu di dwuma bebre a te se omo ekoso bebre enti awurade hu ye mobo no onnom ye moye pa so famba ku bi amede kan o ko ambo de asofo na mu
sɛ ɔbɛma ɔmbɛkyekyɛ adwuma sɛ ɔbɛma awurade ho agya ɔmo no ɔmanya deken mpanimfo ɔmo bɛboa ɔmo no wase sɛ biribiara bɔ ne apostles stroke deacons stroke elders stroke deacons ɛkɔ so papa ɛnyɔma ɔno na ɛbɛto weye ono no obeye we obelidi prayer so baby bia bi omo ndo obia ntimi nya hwe obia obu omu nyina bonfia mami say bi so awosuro say obi ba no obeyi na fro say na e kan you ene fa ncheche baba fama no erade mwaye amen ba ko so ana me so betu ana kai pa ya so fo mpanimfo ne asofo nkuma ntem otherwise said the cast of pocket what the authority as of opinion minimum so from pennyfo bi so erade na mommo ankasa so atete nketoa no amadoma che de erade de acha omo no eya kamia ye say eso sen sofo aniso de ne sa na nipa bi hunu enti no ebasa Satan timi de ni bre ne ahoye aba no aka say akola we ya nanse ami ametete na say wanya attention sa Jezebel no mpesa obi abenya attention apart from no enti so owia sofo a bon sa na sofo maame erade na mso atete se de sofo maame dan na etete erade ma ne mparo na erade adom apagya yen ebi a na erade adom ye mu bi wo hon mo de akogina nkonkon bi so ana se mpomponso bi a utimi se eye nimonyam hyepa enka nimonyam ne bi ba ma sofo maame dan ne sanse on etete na so Jezebel hunhun wia se nipa na ono abesa Sovietia ketwa na erade na me supagya no ne nya ne se wanya attention ewiase nya tie no evangelist bitimi sori gina nipa smesi we ya wo preach nya me na me kire no enya me na metete no obetima kire ene wono pese o kire se wa pagya esen me mo ko kan kire ni se o hwe yie no ntimi akwa nsin ni wura erade mo ayen na kokon sie na kire fo se erade dom obi a otimi be sound enti erade mo ayen sofoketwa mpanimfo ne nketwa ne ntemu no eni breti ne ba fa bia na me kai me refi ni topic so for penny pursue ayi so for ketwa san to the stand cup of Christ to the stand say ye de ne koto afiase nyina efri say otan no entwanto so ene ma fe de ene ma basa but ne nyina mu ne nam say erade ni watai ketwa na chi na oni ahoya oni mu say so for penny ne ntino erade pagya na sinema so for penny no be hwe ne nkwa erade mo aye hu ye mo kọ no mo aye enam se sa suban ba mu na wan sere erade amena nya mfiri mu a ewie yeto no ya amani hunu mu na obakwa akoda se de twesem ne kan nti erade mo aye nyina na sa ani bre ne ahoye asui ametira ye mu eno na se duru no ma na wa ye accuser of the brethren de unu ane beka bia no enya wo de ogina ho preach ana wo fa pen ato ho na o ma ake awo kan ni sei awan kan yi esenko kadiko si sei esenko ye ni sei me na bigina ho no man ka me ye ni sei ka me ni ya chen adofo no se wo ho na se obi preach na sansam ni ba utirim sa ne ma ne ba utirim a hunu sa honhom no ye de wo ye adwuma ade hu ye mobo amen no mo ayen amen so mama Juliet Jezebel honhom a ye deceiver deceiving spirit kwamba no faso a odi authority na me asoro ade mo ayo ade hu ye mobo pa sanse ensemi are ho se esi den na honhom nya chefa wo erade fie na kampese wabedi tumi abesese niema sei nanso so erade mo aye adofo no se ama yani na hode a obeba wura wo obeba wura me ayisi ama yani da ho na se ne ene erade abo aye esua na kwan no yesua ni yie na masa kwan mu bia da di wo ye mu a ye hunu na ya twe ho afiri ho se o hye deceiver na me dwene ayi bi fa ho se eno de kakra me ka ba ko pa ye sofo ne ne yere ntem sofo ene ne yere sofo akwaware oba baifo na sofo maame ye baifo na ubo se mpepi no se ya kase obi ye dadaafo a unhunu senye wo a uhyemu a na se wo ina seke onima ubenya wo akire dia unhu o na medi kan kwa kase sa deceive ya na otimi ya ma ene ya benya emema omu support feminism no isan se omu mema no omu the actual idea ekoso enti no oti akire na o defend isan se oba no e portray ana se odan subai fufredi kire abonten for no bai mu ne de
on te sa nti example a me fa sofo ne yere hwese sof ma me ye baifo na sofo de onim ho hwe se onye baifo mpa o de honhom no aboawura no nti one ne kunu wo fi a tu ne kunu fo no so daye de ni nyina ho se Jezebel ho me bayi nti no na wo ka oso daye na abam to akache ni kunu oyewe ko ye adina lord ya base me so da na akache ni kunu bo se ni kunu no de onim se oba na ye di fo ba ma no onim se de o makoye na but abonte fo ni nim de ekoso ankasa ne sene nti wo se outwardly no o deceive ni kunu no nti be man de oni ni wo fia onim se hwemiri de sister miri bo ne pa nyo no a oh ne ho nkonkono no nyo ba yi ana no panka fidie panka mikotom onne eso dae ma mi hu ya o ka che me abonte fo ni kasa so fo nya sa sei na oba ne tia ontie enti ha no wadada ni kunu no ama ni kunu adwen se oyese oyedi fo ba oyese enso so no onte sa outwardly and also say the other way round oba asori so a ye shirawo is of mommy no to maya nefo na adai Mr. Osho hu ye wate to maya nefo okofia de ode ye ni kunu mi so o tande kunu kon so a obekunu o careful to no enti sa na dan echa ha efa baby a otumi because oya ma watwe free no so say dey see ye no ono na ye yo nti hu say oya o say opepa na no onye hwe nti dey see ye no ono na ye but obeya no we obi a je free so say ono na ye na ono dey nanima fine na oti hono na obi fo na ye dey akwakwohye no ba sa nipa na ye deceive oya dada fo kese pa ogina bonsama na ma o di juma enti erade moye not all that glitters are gold o nya hyenhyem na na efika enti yemfa sa de ne ma erade fie say dia wo de oti ho say the nipa ne car so ote na no na de wahu no enti na twa se nka ye kwa erade fie a hunkuku ne de juma fa de nyina mu enti oya sofo a don't go after talent since we be go after a spirit filled person ye senka ye pe mo be di juma wa sorry ma ye pe honhom mu force nsa ye pe mo talent because nipa no onye honhom mu ni a just but me fa ne ntem obedada mo ntem kra ntie bia ye kan ye nya ba bi tie o ye sofo ma me o ye asori pani o kwa de o ye member suba audit fee different from the audit asori dem ma na da honhom na just ba honhom na adjuba wo mu o fie fo nim se o de o ye ntokwa pefu a ha adwene wo fie no o sorry for so nim se o de o ye dickness hey sister idi o ye dio sister idi asori una ye bibia asori bibia apra wo fie no asori kakra kenya una o pra ni nyina mu na da na umfa mpra wo fie se na da o sa honhom no ebowura wa ona control nti di opese odo ye no na obeye ti erade moye obibia na da suwo mu a ema wo ye nya atwem ema wo ye mojo usu oda na di se uti say but on to say bia na da Jezebel hom yesre ye ho do fon merade moye nyesa sesi e no ye nya atwem o sesi adekitu abi mu no ye nya atwem wo be ka but on to me nye ni nyina ye obi so no de o hyeda ani da ho ti erade moye na ye ma ye ni na ho wasa na da ye kan hu na honhomi amfa yen wo dan sa su ben ye dia Jezebel honhom na ede wo ye achima erade moye amen erade moye na mi sha so for me Juliet so for me Gloria isuni de dosu mi na sure say na baby na ye share ungratefulness Jezebel yisu sa di we so na me asoro mu ungratefulness ni pano ni oba ya mani bia na ni nso hwe onyi aye dabo ni aye ujina saade ne so di soriti ya nyame asafu anti kwan be so no fa so de sa aboni aye no eda de di nyame asafu ebu abem pa so adamwai amen praise the Lord hallelujah so for my ungratefulness ne de ekoso pa wo erade fie if you know ya menu mienu a nyankopon asori dan no na no krempa ne say na me adwene Garden of Eden on say if everybody ye bibi ademano everybody ye bibi Bible say ye nyankopon asori dan no nti everybody ye bibi ademana anso nani
anso na ni ntina ema owo no be kasa kire no ema ne gitum no na ebe a ogitum ne nso no ogi atum ema atumi a Ewrade di ama ni kunu anase Ewrade di ni kunu agina na namu no tumi na dwane afri be ma ne ncha ma be ma na ba be empty enti sa ungratefulness no ekoso mimi mu a meye Nyankopon sorry dan no dia e di sorry tia to me because Bible na me tell say Jezebel ne honhom no nyina ne tumi de opa e tumi a odibedi Ewrade asofo so a omo ye mema odibedi wo mo so enti ekoso pa Ewrade asori mu a meka me Jezebel bra Ewrade nam Ewrade kasa chere if manti a odi dane Adam amen Nyankopon free Adam so no sa na to aso kosi Abraham a ono nso tumi Ewrade tumi woni so a Sarah kasa chere no oso ko fa Hagar na okofa no eye ungratefulness na bia o se na de Ewrade aya ma won nani nso nti oso de kofa ma afena ne nchen nani ni nkonyin sen no kure ban se okọ ne nchen ne nso ema Ewrade tumi a na ewo Abraham so no Abraham tie ye no ema Ewrade hom dwane free Abraham o enfie tenten no ntie Ewrade nka a eto aso bebra ekoso ene edi hin Ewrade asori ma ni titiri ya asofo maamefo asofo dickness asori mpanimfo omutimi Ewrade tumi odi ama won kununom no enam se ne Ewrade di ama ye na ye ni nso no tembi a ye pebi aka ho nti bon se wese we na position a opeso ogina nti we gina no mu sei bese me ya na me kotu ni free sa position no obi o kra mi twa no watu aso ebi a ya beche omo ne ma na ebi a obi di ani mu atete otumi dwen se bi kra nimpa na fa kese na wa ma na ketwa ebi yesa ni nyina ye sa su ni bi o obadwan yo di ama mi kra se de ndi bebrebe pa asu bi kra na nipa na amfa bi no de ni nyina na ama obat unimu nti no na wadwene sa ama ekoso na me asafo Ewrade hu ye mobo so hu Ewrade mbo ye bebre enti sa de na ekoso Ewrade asofo mu a ema ni Ewrade jama ye bia na ye ni nso panini ni ade wadi no ni okru bedidi nkomo sa na we onya ska kese na we yese sa be ya de dama no wani nso na ba ebe ma wanchi aba oni osofo pani anaso oni we ntemti ungratefulness koso Ewrade asori mu pa obo ga de ken grade man na wase me bro de ken so obi so price mo fa ne so fa mu ntimi njia ne ka enso anya nipa na eyo Ewrade na eye so hu enti Ewrade mo ye bebre a ni nyina no edi counter Ewrade tumi edi se Ewrade kwan pam Ewrade honhom free Ewrade asafo ma e ma de bia ma se Jezebel honhom ne dosu because na so for ma make asa no se ade kro ponti na nkasa honhom wi ye bodin Ewrade fie na se ye ne ya ma ye ho kwan ma sa de wi koso ye ne nso ne ma de Ewrade ye ma ye nyina ye ne nso ti Ewrade hu ye mobo bebre na omo Ewrade hu ye mobo Ewrade nshia pa yenka yeti for women of truth and Ewrade na me so kasa truth every ministry asafo no mma what yendi women of truth ye kasa ya oko Facebook ubo hour of truth uben hu ye live for ho ubo truth heavy ministry ko YouTuber and so ube hu ye live ye kasa wie so a uko YouTuber ube hu ye sa ubo truth heaven ube hu ye uko Facebook sina ubo hour of truth ube nya ye live Ewrade sha pa so Mama Juliet ye ba ho na ye de discussions and that ye na bury ni akwati fu ye hwe seduction Jezebel because so share Revelation 2:18 hona anu ho asempa titu no oka kwambe so no faso de saadi man amenko abodwaman Ewrade asemeken pacho seduction ne pa de me pese me ka ho asempa ye ntadehim fashion Jezebel sa honhom ne nam ntadehye boni mu adwamanfo tampa bawra Ewrade asafo ma because seduction no mpepi no oyema obi eya ade akranka nipa ne nye na adwen se obeye onam adwamanmo kwan so because etumi ye oba ne be ma nhye mudie ekwan so ni nyina ebi won so a onam otwa woka in kind
onam we so o de we ma me mema o say we ya o aden hu me ho nya ofa na me di we be ma me kwa me ba o fi anajo nti onam ntade fun hye so pa so fu preachi na oba na ahye mini skirt abetna nanim no oba ne nem kakra o de hem say so fu hu a na so fu e ka na me kwa na so fu adwa ye basa nti ubon senkade so fu ampesenka oye no eno na afi so for say e ma ni nyina mo wa mo mra enne mo ho ye fe mo betina tani mu ha opebiem kakra na oba ne bie so ma ne hwe no aye ne fe dodo nti ubon say oba baifo a ono isabe wo homa fa no okọ asori odi ntade fo hye nti sister se wo hye ntade fo ko erade asori fi a e kire se wo pese wo study si erade asofo ne meme wo ntina wo di sa ntade fo no e ko asofo ma me aboso hye bi na o sidwam kakra ni sire mu nyina gu honum ni nyina ne se oyama enti ebi o kwampa oya sa ne sofo nketo anum ebi ko ba ne kunu no oye sofo pani se oba akokora ontumi nya ne sede nka ono penu no adwama suni sa bayi honhom na etini mu ni ntini hwe enso nani nti bo so oya cycle de said you see na sofo nketo ne kunu asofo nketo a atwa ne wanhia ne nyina sa ne omu badwaman enti oya amade onka se enka obeye no se do obesi ni wakasa na watagege na no na oye wese na osebesebe na no ye ni nyina ye de ode ba beye ama okon adona made enka okra onka se obentu bo sofu bi okwampa se ni oba ni bie na na mu chem no asori no kwa nke nya po yo se ya pon ye kofie ni nyanse oba ni ya na watwere tekema kakra wowo na ode adada sofu ode fre no ye nkofie na sofu apon asori kra branka sofu nya na dwense obepon pani eni na ho ta so ye nya intade function e ma no nchen na yakoje wa adwenture na ye mfanse ya adwemu se uti honam mu na ade bia wo ye bia no wo de honam na ya Jezebel no na eyusu no to betimi afre yen 0249523002 and the number we na ye adwuma 0249523002